ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ କଥା ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହିମାଳୟରେ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ। ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ କା ଲେଖା? ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିବ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ, ସମାଜ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, କାହା ମନରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପାପ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଅନେକ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେସବୁ ମିଛ ମିଛରେ ଧରା ପଡିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଜଗତରେ ସତ୍ୟ କଣ, ଜଗତରେ ମିଥ୍ୟା କଣ? ଜଗତରେ ସତ୍ୟ କଣ, ଜଗତରେ ମିଥ୍ୟା କଣ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ଅବିନାଶୀ, ସେ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ମାନେ ବିଚାର ହଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ସମସ୍ତ, ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ମାନବ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ଲୋଭ ନଥିଲା? ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଯିଏ କରିଛି ତାର କଣ ହେଇଛି? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଅତି ଦର୍ପହତାଲଙ୍ଗା ଅତି ମାନ ଚକୋରବା ଅତି ଦାନ ବଳି ଅତି ସର୍ବତନ ରହିତ। ଅତିରୁ କଣ ହେଇଯାଏ? ଅତି ହେଇଯାଏ। ଲୋଭ କର, କିନ୍ତୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୁଅ ନା। ଲୋଭ କଣ? ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଉପଯୋଗ କର, ଏକ୍ସେସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନା। ତେଣୁ ସମୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲାଣି, କି ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଅନୁଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକଚକଣିଆ ସମାଜ। ଗୋଟେ ଯିବ ବଜାରକୁ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦିଟା କାଚରେ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟେ ମଇଳା କାଚରେ ଓରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟେ ଚିକିଚିକିଆ କାଚରେ କିରୋସିନ ଗୁଡାକ ପଡିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକର ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିକର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ କହିଲେ ନା, ସେ ଚିକିଚିକିଆ ଟାକୁ ଦେଖି ନେଇ ଆସିବେ। କାରଣ କଣ, ଭିତରେ କିରୋସିନ ଥାଉ ପଛେ ସେ ଚିକିଚିକିଆ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। କାରଣ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା ରହିଛି କୋଉଥିରେ? ମଇଳା କାଚରେ, ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଡାକୁଛେ, କିଏ ଆଲ୍ଲା ବୋଲି ଡାକୁଛି, କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯୋଉ ବାଟରେ ଡାକୁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳକୁ ଚାରିଟା ବାଟ ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉଠି? ଗରୁଡ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜଣକୁ। ସେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ କାହା ମନରେ ଶାନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି? କେତେ ଜଣ ମନରେ? ଇଏରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାହା ଘରେ କଳି ପକେଇଛି, କାହା ପୁଅ କାହାକୁ ନେଇକି ବାଟରେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଲାଣି, କୋଉଠି ଶାଶୁ ଚୁଟି ଧରି ବୋହୁ ମାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତମେ ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନାରୀ ଭୂମି। ଆ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖ, କୋର୍ଟ ଯିବ, ଇଏ ଦିଟା କେସ୍ ବେଶୀ।
स्वामी स्त्री झगड़ा बेसी कोर्ट गले तुम देख बेसी खाली स्वामी स्त्री झगड़ा आउ कौन ना जमीबाड़ी झगड़ा दीप निभिला बेलू जोरे जड़े बर्तमान समयटा है साधु सन्त मुनि ऋषि पर्यंत ठार संसारी कंसारी पर्यंत समस्ते गोटे धारा पड़ जाइए लोभावर्ष महान जीरो बैलेंस कार रोने शून्यवाद कार रोने ज्ञान कहूथिबा किंतु लोभासक्त थिबा से ज्ञान किसी महत्व नहीं ना जेपर्यंत निजे शून्य नहीं तो शून्यवाद को अनुसरण न कर समय शून्यर तुम कृपा पाइपर ना तेणु स्वयं जगन्नाथ होती शून्यवाद प्रतीक अवधूत ठाकुर अभिनव सुंदर कलम करे चारि संप्रदाय तुम्हें हेब तात मात अवधूत नामे क्या उड़ाइबनी तो शंख चक्र गदा पद्म हस्ते धरी अमक बोली न तोर नाम जे कहब प्रभु जो आसवे सबू संप्रदाय गोटे करदे बुझे तेणु बर्तमान कलिर प्रादुर्भाव एत माने आमर कार चेतना रहुनी तार चेतना रहुना प्रभु जो आसवे सतर कौन खंडाटा को धरिकी 12 हाथ घोड़ार बसिक आसवे कलिजुग लोक रखिए ना तेणु जुगानुवाद लीला बुझे आसवे तार गुप्तरे गुप्तरे रे परिप्रकाश हेबे नाही पंच महाभूत धरी संहार करेंगे छाड़ू महापुरुष कहते कौन जय जगन्नाथ मालिकार हाड़ीबन दास कहते दिने ना दिने कौन हम हिमालय भयंकर भूमिकंप हम कौन कहले प्रबल बसिब जाणल बहुल मुसर धारा समान 49 मुति पवन बहिब एनुहे मिथ्या वचन हाड़ीबन दास कहते हे जगतवासी मन देकी शुणी था एमिति समय आसब प्रबल बसिब जाणल बहुल प्रबल मुसर धारा वर्षा हम जहाँकि थलकूल रही 49 मुति पवन बहिब ए नुहे मिथ्या वचन जहाँ को कहते साइक्लोन दिने दिने एमती सब साइक्लोन सृष्टि हम जगत जेमिया पवन को सेमिया वर्षा हम वर्षा होनी हिमालयगिरी फाटल बौल दोहली जीव कलिजा कला पहाड़ जे देश रे बुझिब बजाई विविध बाजा एमती आसो हिमालयगिरी फाटल बौल हिमालयगिरी फाटिज माने भूमिकंप हम दोहली जीव कलिजा कलिजा कौन मनीष कलिजा ना हिमालयर कलिजा ता मध्य देश थरी उठिब उत्तर भारत में गोटे एमती भूमिकंप हम जहाँकि तार थलकूल रही सर्प माने फणा टिकिल बौल दांडे करिवे खेल ऋषि मुनि वाक्य अन्यथा नहिब आसु अच्छी सही बेल सर्प माने फणा टिकिल बौल दांडे करिवे खेल एमती समय आसब लोक समाज कमिज साप माने दांडे खेल करेंगे ये गोटे अर्थ आसो द्वितीय अर्थ महापुरुष हाड़ीबन दास कहते एमती समय आस सर्प माने दुष्ट दुष्ट माने दांडे जाऊे लोक देखी भय कर कबाट कर नुचिबे ताके अपोज करेंगे
ऋषि मुनि वाक्य अन्यथा रहिब ए बाणी केबे मिथ्या हेब नाही आसु आसुअछि ସେହି बेଳ आगु आसुछि हे जगतवासी तमे दिन अनुभव करिव अनुभव कला परे हाड़िया कथा टिके चिंता करिव जय जगन्नाथ से हाड़ीबंधा सब सदस्य पूर्ण हो बोल आनंद कवा हरि बोल।